نوجوانوں اسی نماز پڑھیے سورج دا دھیان رکھنے کدھر سورج ڈوب نہ جاوے کدھر سورج ڈوب گیا میری نماز قضا ہو جائے گی اسی نماز پڑھ دے سورج دا دھیان رکھنے ڈوب نہ ہو جاوے پر آج جد سورج ڈوبیا تر گیا مولا علی فرماند نے بڑے آرام نال وضو کیتا بڑے آرام نال نماز پڑھی تے سورج وال ویکھ کے فرماندے نے بڑیاں دھمکیاں لاندا ساں ڈوب چلے فرمایا ہن ڈوب کے وکھا ہن تے میں نماز پڑھاں گا تے ڈوبے ہن جڑا اس تو اچھا بولیا جا رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولیا نا اج جاگ دے محفل وچ کملی والے دا دیدار نصیب فرما اے ہن کم ایتھے کی رکھیا جے سبحان اللہ پھر ہولا بولے اچھا بولو یار سبحان اللہ میں صبح جا کے جمعہ واپس جا کے پڑھانا ہے رات بھی سفر بڑا لمبا کر کے آیا ہن بھی تقریر کر کے آیا جس طرح معصومی صاحب فرما رہے ساتھ میں انہی سبحان اللہ دے میری پچھلی تھکاوٹ اتر جائے تو صبح جمعہ تک میرا گزارا ہو جاوے تھوڑا جا بیٹھے تسی ادھر جمعہ رکھتے اللہ نے رضا فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا او سورج دیواری ہے اللہ نے فرمایا سراجا وقمرا منیرا جدو کملی والے دیواری ہے اللہ نے رجا فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا انہوں سنیے میں ذرا وانڈ کرا بھائی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں چکتا نال دا بیلیو دا ہاتھ چکے نہ ہلا کے جگا کے بولو سبحان اللہ او بھی سراج تے کملی والا بھی سراج شمس بھی سورج نو کہندے نے سراج بھی سورج نو کہندے نے جد اوس سورج دیواری آئی پھر پڑھا قرآن تو اسی بولے نہیں تو میں پڑھ دینا سی فرشتے تو انہوں ویکھ رہے نے اچھا بولو سبحان اللہ میرا دل کردہ پورا سال فرشتے ایک دوجے نہ مشورہ کرن آؤ کوئی کھچو کے وہ جتھے ہر سال نبی دا میلاد ہوندہ سنی سبحان اللہ کیا کہ جان دے اللہ نے رجا فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا اللہ نے سراج نو صرف سراج آکھیا قمر منیرہ کہہ کے اللہ نے چن منیر فرمایا اللہ نے جدو دوسرے مقام تے سراج فرمایا فرمایا سراج وحاج فرمایا سراج وحاج دائے یعنی سورج کی گرمی گرم لوئیوں دی ہے جدو چن دیواری آئی اللہ فرمایا قمر منیرہ فرمایا قمر منیر دا ٹھنڈی روشنی والا پر جدو کملی والے دیواری آئی اللہ نے فرمایا سراج منیرہ اللہ نو عرض کی دیا اللہ سراج تے وحاج ہوندہ ہے منیر تے قمر ہوندہ ہے اللہ نے رجا فرمایا لوگوں نام سورج والا لے لے آؤ صفت چن والی لے رہی فرمایا سراج منیرہ فرمایا سورج دی لو گرمی ہوندی ہے چن دی لو ٹھنڈی ہوندی ہے فرمایا ہے تے کملی والا سورج ہے پر میرے یار دا نور ایڈا ٹھنڈا ہے جدو اس سورج دا نال لئیے تنوی ٹھنڈا منوی ٹھنڈا بھائی نا سورج والا آمین جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ بھائی سراجم وحاجہ سورج نو اللہ نے فرمایا وحاج تے چانوں نو فرمایا منیرہ
سراج وہاج ہوندہ ہے تے منیر قمر ہوندہ ہے، پر جدو کملی والے دی باری آئی نا تے اللہ سراج وہاج آنی فرمایا تے قمر منیرہ بھی نہیں آکھیا، نہیں فرمایا سراج منیرہ۔ نام سورج والا تے صفت چاند والی، نام سورج والا تے صفت چاند والی۔ میرا دل کردہ ترجمہ حضرت پیر باہو کو نہ کروا کے آئی ہے یار، ہاتھ چوکے اچھا بولو جاتے میں شروع ہو رہا ہاں۔ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھا جے سبحان اللہ بولے ہو دے صغیرہ کبیرہ گناہ ہی معاف ہو جاؤں۔ سنے سٹیج والے ہیں تے جڑے کھڑے نے انہاں چ بھی جڑے سارے بولے یا اللہ 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاؤ۔ انہوں جڑا یہ اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے، کیونکہ امی نو تے جی کہن دا رواج نہیں نہ رہا، ہون تے جیاں نو جی کہیں دے ہیں۔ جڑا اچھا بولے یا اللہ اپنی امی نو بھی جی کہہ کے بلاوے کرے۔ عارفہ دے سلطان نے فرمایا چڑھوے چنا 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 چڑھ چنا وے کر رسنائی تیرا ذکر کریں دے تاوارے تارے ذکر کریں دے تیرا جتھے چن اساڈا چڑھ دا اٹھے قدر نہیں کچھ تیرا تیرے دے چن روزی چڑھ دے سانو سجنا پاج ہنیرا جی دے پیچھے میں ایک جنم گوایا او یار ملے ایک پھیرا۔ چڑھوے چنا وے کر روشنائی تے تارے ذکر کریں دے تیرا ہے وہ بھی چانے ہے میرا نبی بھی چانے، پر رب نے منیر کیا پر قمر نہیں کیا، سراج منیرہ کیا۔ فرمایا سورج وا گرامی قدر حضرات وہ بھی سورج ہے، میرا نبی بھی سورج ہے۔ جدو سورج چمک دے تے کدے غور کیتا جے وہ جو روشنی جدو آسمان تو ٹور دی، علماء نے فرمایا اور سائنسدان بھی کہندے نے تقریباً 8 منٹ وچ سورج دی روشنی زمین تک پہنچ دی ہے، 8 منٹ تے سورج دی جدو روشنی آندی ہے نا زمین وال پہلے اونچیاں جگہ روشن کر دیئے، پھر ٹر دی آندی ہے تے نیمیاں جگہ روشن کر دیئے ہے نا، مطلب کہ آسمان دا سورج چمکے نا تے پہلے اونچیاں نو روشن کر دے پھر نیمیاں نو روشن کر دے، پر جڑا کملی والا سورج ہے نا وہ پہلے بلال ورگے نیمیاں نو چک کے کعبے دیاں چھتاں تے چڑھا کے اونچا کر دے ہے وہ بھی سورج۔ زندہ توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ۔ ادھی راتوں رات تقریباً ڈھل گئی تے آؤ نا اتنے پڑھے لکھے تے اتنے سارے افراد رل کے تے سورج نو آوازہ نہ ماری ادھر تھوڑی دیر آ جا سبحان اللہ آؤندہ رل کے ساری دنیا آوازہ مارے رات نو سورج نو کے آ جا آؤندہ پتہ لگیا سورج دن نو آؤندہ رات نو لکھ واری بلائیے نہیں آؤندہ، پر ایک کملی والا سورج غلام قبر چ بلاوے اوتھے بھی آ جاندا ہے، دن بھی آ جاندا ہے تے رات بھی آ جاندا ہے، او جدو بلائی ادو ہی آ جاندا ہے، ادو ہی آ جاندا ہے۔ اور اے نہ کوئی سمجھے آسی صاحب کیویں دا ترجمہ تسا کیتا، میں آپ نے کیتا، مینوں صحابہ نے دسیا ہے۔ صحابہ فرماندے نے جدی پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پیندی سی نا او دے لباں چوں نکلدا سی کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، ویکھن والے نوں انج لگدا سی جویں سورج محمد دے متھے چ چمکدا ہے۔ میرا دل کردا میں ترجمہ تانوں حضرت میاں محمد بخش کول نہ کروا دیواں، تھوڑا جہا حوالہ بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی تے ہاتھ نہیں چکنا، مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے۔
یہ محفل لنگے پائی قربان دے لنگر دے آسرے نانا آیا کرو کو تھوڑا آسرہ گھروں بھی کر کے آیا کرو. آپ بندہ کو سبحان اللہ کہیں جو گئی ہو جاندہ ہے. سبحان اللہ. جدی امی نے دس کے بھیجا ہے میں تینوں پالے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے وہ سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اجے تے میں آکھیا میں تو انہوں شروع ہو رہے ہیں اجے تے میں دور لے کے جانے نا میاں محمد بخشے جدو ایسو سورج والے گئے نا آر بکڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے سورج وانگے سورج وانگے نورانی متھا نظر نکیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی آوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی گرامی قادر سورج ڈوب گیا نا تے کملی والے نو گود چلٹا کے تے مولا علی پتہ نا بیٹھے ایسرہ کر کے تے مولا علی نے ایسرہ کر کے نا رخ مصطفیٰ رکھے اپنی گودی ویچتے اینگ کر کے نا جھوک کے سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جی تے مولا علی گودی چڑھا کے نا تے ویکھی جا رہے تے ویکھی جا رہے سبحان اللہ میرا ایمان کہندہ ویکھ ویکھے کہندے ہونگے اج رج رج ویکھو اکھیوں نی اج رج رج ویکھو اکھیوں نی مڑ آنا جانا قسمت دا تے جیبا الفاظ دیگر کماتے کہندے ہونگے چک میم دا پردہ مکھڑے تو چک میم دا پردہ مکھڑے تو دل دید بنانا رجدہ کیوں نہ چاہوے تینو بیکھن دا اے ثواب تا اکبری حجدہ اچھا مولا علی گودے چڑھا کے نا تے دیکھ رہے تے ادھر سورج ڈوب گیا تے اثر دی نماز پتہ مولا علی پڑھنی سی تے سورج ڈوبدا ڈوبدا کہنے لگا علی لے میں ڈوب چلے ہاں مولا علی نے سورج وال ویکھ کے فرمایا کی آکھیا جی کہندا جی میں ڈوب چلیا تے جے نماز پڑھنی تو اٹھ کے پڑھ لو تے مولا علی فرماندے نے جے تو سورج ہے نا تے تو چلیا ڈوب فرمایا جنہ ڈوبنا ہی ڈوب جا ڈوبیاں تارن والا میری گودی وچ چلے جا او سورج پتہ لگا ڈوب بھی جاندا ہے نا پر آ جڑا سورج نا ڈوبیاں تارن والا ہے سبحان اللہ تارن او سورج ڈوب گیا نا تے یاد ہے پھر مولا علی دی نماز رہ گئی تے مولا علی روئے بڑی لمبی گل ہے پھر کدی عرض کراں گا تے میرے آقا اٹھ کے فرمایا کیوں روئے آکھیا جی نماز رہ گئی تے سورج جو منوں دھمکیاں لاندا ڈوب گیا تے انہیں آکھیا میں ڈوب چلیا نماز پڑھنی پڑھ لے تے نہیں تے میں ڈوب چلیا میرے آقا فرمایا قضا پڑھنی کہ ادا آکھیا جی قضا میں کدے پڑھی نہیں ادا پڑھا دیو تے کیا بات ہے پھر تو نہیں یاد ہے پھر میرے نبی اے انج کر کے ہاتھ اٹھائے تے عرض کی تھی یا اللہ علی تیری تے تیرے رسول دی اطاعت پہ کردا سی تے اے دے بعد ذرا سورج واپس نہیں لے کے آندا کہ سورج آ گیا اثر دے ویلے تے آ گیا نا سورج او سورج میں دو سورج دی گل کر او سورج جدوں اثر تے آیا نا تے حضور نے فرمایا جا علی نماز پڑھ نوجوانوں اسی نماز پڑھیے سورج دا دھیان رکھنے
کدھر سورج ڈوب نہ جاوے کدھر سورج ڈوب گیا میری نماز قضا ہو جائے گی اسی نماز پڑھدے سورج دا دھیان رکھنے ڈوب نہ ہو جاوے پر اج جدوں سورج ڈوبیا تر گیا مولا علی فرماندے نے بڑے آرام نال وضو کیتا بڑے آرام نال نماز پڑھی تے سورج وال ویکھ کے فرماندے نے بڑیاں دھمکیاں لاندا ساں ڈوب چلے فرمایا ہن ڈوب کے وکھا ہن تے میں نماز پڑھاں گا تے ڈوبے آج ڈوب کے وکھا بڑی دھمکیاں ہن تے میں پڑھاں گا مولا علی فرماندے نے پر میں بھی کدے ایڈی لمبی نماز پڑھی نہیں جڈی میں اس دن پڑھی فرمایا ہن ڈوب کے وکھا ہاں ڈوبیاں تارن والا میری گودی چ او جدوں ڈوب جاوے تے پھر میرا نبی تاردا ہے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہے وہ بھی سورج ہے ہے میرا نبی بھی سورج ہے میں تے بحث کراں الحمدللہ میرے سائیں دے جوڑے پاک دی خیرات ہے کہ میں نو کئی گھنٹے لگ دے نے ایک مزے دی لطف دی گل نہ سناواں سورج تے بولے ہی نہیں سبحان اللہ اینی بھی سردی نہیں اجے تے کام بھائی سردی شروع ہوئی ہے تے روند نہ مارو کچھ جو سبحان اللہ بولو بھائی قربان تو سر ٹوبے رکھا بھی بندہ بڑا ڈاڈا جائے تے انہیں میں نو لامہ دینا آسی صاحب انیاں معافنا تے جانا توڑے نا تو اینی سبحان اللہ کروان دے ہوتے میرے ٹوبے والے توڑے کل بولے ہی نہیں کہ تو آڈی بھی زدہ معاملہ روند نہ مارو اچھا جاؤ بولو سبحان اللہ میرے نبی معراج کو تو واپس آئے نا تے سویرے حضور نے فرمایا میں راتی رب کل گیا سا رولے ہی پہ گئے مکے رولے برداشت نہیں انہیں اس طرح نہ پریا بٹھا لی تے سارے ان کہنے لگا محمد بولا میرے نبی آئے تے کہنے لگا کتھے گئے سو فرمایا راتو راتی میں رب کل گیا مسجد اقصی بھی گیا تے فلاں انہیں کچھ سوال کیتے انہیں سوالہ جو ایک سوال ایسی کہنے لگا کہ محمد نے پوچھو کہ میرے 3 قافلے تجارت دے مکے وال آ رہے نے اگر یہ مسجد اقصی گئے سن تو وہ میرے 3 قافلے واپس آ رہے نے ان پوچھو 3 قافلے کتنے نے میرے نبی نے فرمایا ایک فلان جگہ ایک فلان جگہ ایک فلان جگہ فرمایا جدو میں پہلے کلو گزریا تے انہاں دا اونٹ گواچ گیا سی او اونٹ پہ ڈھونڈ دے سن فرمایا جدو میں دوسرے قافلے کلو گزریا تے انہاں دے ایک پیالے وچوں میں پانی پی کے آیا تے میں کہا السلام علیکم تے وہ سارے کہندے نے آواز تے محمد دی ہے فرمایا جدو میں تیسرے قافلے کو گزریا تے میرا براق جدو تیزی نہ گزریا تے انہاں دا اونٹ ڈر گیا تے او دی لت دی ہڈی ٹوٹ گئی میرے نبی نے فرمایا جدو آواں تے نشانیاں پوچھ لیا جائے ابو جال نو اجے بھی تسلی نہ تڑپ گیا تڑپ کے کہنے لگا اچھا اے بات تے پھر دسو او قافلے مکے کدو پہنچن گے او قافلے مکے کدو پہنچن گے حالانکہ کسی نے نہیں پتا ہوندہ کہ قافلہ کدو پہنچے گا پر انہیں سوال کرنا سی نا وہ میرے نبی نو صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ اللہ الیادو باللہ کسی طریقے چاندہ سی کہ کسی طریقے میں دی عزت نو گھٹا دے مگر کمیں وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا کہنے لگا 10,000 قافلے یہ مکے کدو پہنچن گے لو بھائی میرے نبی دے لمحہ چو نکل گیا میرے آقا نے فرمایا پہلا قافلہ اودوں آوے گا جدو سورج ڈوبدا ہوئے گا کہنے لگا دوسرا فرمایا پہلا ادو آوے گا جدو سورج طلوع ہوندا ہوئے گا دوسرا دوپہر ویلے تے تیسرا ادو آوے گا جدو سورج ڈوبدا ہوئے گا کہنے لگا اچھا توجہ ہے نا میرے وال کہنے لگا آؤ پھر سورج چڑھے گا نا جدو صبح تے ویکھاں گے بلا قافلہ آندا کہ نہیں ابو جال اپنی پارٹی لے کے نا تے او پہاڑی دی چوٹی تے بہ گیا تے میرے نبی صحابہ نو لے کے دوسری چوٹی تے بہ گئے ہن جو رات گزرتی جاوے تے ابو جال پارٹی دا بھی دل دھڑکے تے میرے نبی دے یاراں دا بھی دل دھڑکے سورج جدو طلوع ہونا نا اودو قافلہ آنا ہے نوجوانوں جڑے ویلے ساری رات گزر گئی ادھر جڑے ویلے سورج طلوع ہون لگا تھوڑا جا سورج نظری آیا تے کافراں دی پہاڑی تو نعرے دی آواز آئی او سورج چڑھ گیا جے ادھروں نعرے دی آواز آئی قافلہ آ گیا آوے کو قافلہ آ گیا ادھر سورج پہ طلوع ہوئے تو ادھر قافلہ آ گیا لو جی ایک آ گیا دوپہر ویلے دوجا بھی آ گیا ہن تیسرے دی اوڑی کا اچانک راہ وچ نا اس قافلے نو کم پہ گیا تے قافلہ رک گیا ادھر قافلہ رکیا تے اللہ فرمایا سورج جی مولا فرمایا رک جا سبحان اللہ سبحان اللہ قافلہ رک گیا تم بھی رک جا سورج رک گیا لو جی آج شام ہی نہیں ہو رہی سبحان اللہ
سورج بھی کھلوتا ہے تے کافر بھی ویکھ رہے تھے صحابہ بھی ویکھ رہے تھے سورج ٹرے ہی نہ ادھروں جڑے ویلے قافلہ ٹرے اللہ نے فرمایا سورج ٹر پیا ادھروں قافلہ ٹرے آ رہے ادھر سورج ٹردا جا رہا نوجوانوں ادھر سورج ڈوب گیا ادھر قافلہ آ گیا ہے وہ بھی سورج ہے یہ بھی سورج پر جب تک اس سورج دی مرضی نہ ہوئے نہ وہ چڑھ سکتا ہے تے نہ ڈوب سکتا ہے تے جے کدے ڈوب جاوے تے چڑھن دا دل کرے تے میرا نبی اشارہ کر کے ڈوبے نے تار دیندا ہے کدے تے بحث کریے وقت درکار ہے تو میرا نبی سورج سراج منیرہ اج میں سراج منیرہ تے گفتگو کر لیا کون ہے دے والی جدو جوان ہوئے نا 25 سال دی میرے نبی دی جوانی تے ایسی جوانی کہ جڑے میرے نبی دے بڑے دشمن نہ سننا وہ بھی میرے نبی نو صادق تے امین کہنا صادق دا معنی سچا امین دا معنی امانتدار مکے دی چڑھ تے جوہل قوما کے جڑیاں نہ اپنے تے نہ بیگانے نو سمجھ دیاں کسی دی عزت احترام کرنا جان دے نہیں پر میرے نبی نو او بھی صادق تے امین کہندے نے ایسا صادق ہے کہ جڑا نال لگ جائے کوئی صدیق بن جاندا ہے کوئی صدیقہ بن جاندی ہے او صادق میرا نبی اسی قرآن تے صوفی صاحب ہاتھ لا کے نا خلیفہ صاحب ہاتھ لا کے نا قرآن تے اسی سچ بولیے نا تے کسی دی مرضی کو یقین کرے یا نہ کرے پٹوبے والے تو ہاڑا تے میرا نبی او سچا ہے جدو میرا نبی بولتا نا پھر پتھر بھی بول کے کہتے ہیں جی تو ساں سچی بولے تو میرے نبی نے لوگ صادق کے امین کہتے ہیں امین امانتدار حضرت جی رب دے پورے مکے دے اندر ایک امین وسد ہے پر اس امین نہ رب نو اتنا پیار ہے کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہہ کے رب نے پورے شہر دا نا ہی امین رکھ دیتا اللہ فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ اللہ فرماتا میں اس امین شہر دی قسم ہے اچھا امین وچ ایک واسطہ ہے تے رب نے پورے شہر دا نا ہی امین رکھ دیتا اللہ فرماتا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ میں اس امین شہر دی قسم ہے کیونکہ اتھا رب دا ایک امین واسطہ ہے ایسا امانتدار میرا نبی کہ یاد ہے جدو ہجرت دی رات ابو جال اینڈ پارٹی میرے نبی دے مکان دا محاصرہ کر کے کھڑے ننگیاں تلواراں لے کے تے کہندے نے اج محمد نو سا قتل کر دینا معاذ اللہ تے اندر کمرے چ نا مولا علی نو میرے نبی فرما رہے علی او تھیلی پئی ہے نا او تھیلی جی یا رسول اللہ فرمایا دے وچ کافراں دیاں امانتاں نے تے اس سویرے انہاں نو دے کے تے میرے پیچھے مدینے آ جائی تے میں صدیق نال مدینے چلیاں ڈوبے والیو کڈا امین ہے میرا نبی کافر مارن بھی اسے نبی نو آئے نے تے امانتاں بھی اودے بوئے رکھی تے کافرہ بھی آکھا بھائی دشمنی اپنی جگہ ہے تے امین ہے واہ تیری امانت داری تو صدقے کملی صادق بھی تے امین بھی میرا نبی